like, subscribe, and get notified. Activist Swapnesh Sherlekar has shed light on the disparity between property prices in Goa and other regions of India. He pointed out that former Chief Secretary of Goa, Puneet Kumar Goyal, sold a flat in Gurgaon for 3.10 crore rupees and later purchased land in Aldona for 2.60 crore rupees. Sherlekar, referencing a report by O Heraldo, stated that the ex-chief secretary expressed interest in settling in Goa. The activist emphasized that such trends raise concerns about why non-Goans are increasingly keen on settling in Goa. इष्टानो आमचे गोयचे दोन एक्टिविस्ट किंवा आमचे शिटूक गोंयकार बाब धिरेन फडते आनी बाब जुजे मारी मिरांडा हेंच्यांनी हे फूल चेंज ऑफ झोन करेक्शनाच्या नांवान जे जाल्लेले आनी तेंची ती ही डिलींग ही कोर्टान चॅलेंज केली अंडर दी PIL. हेरल्ड न्यूज पेपरा वयल्यान आमकां समजून येयलें की पुनीत कुमार गोयल तेणी रिप्लाय दिल्लो खंय आनी त्या रिप्लायान तेणी खूब कितें सांगलें इश्टाने 22 तारखेच्या न्यूज पेपरार आसा तुमी हेरल्ड ऑनलायनूय आसतलो तुमी पळोवंक शकता फूल डिटेल कितें आसलेलें ते आमी सिलेक्टेड जे हायलायट्स आहा तेंचे रिप्लायाचे ते तुमच्या नजरेक हाडून दिवपाक सोदता इश्टानो पळोवन घेवचे. सो तो कितें सांगता गोयल इन हीज एफिडेविट फायल्ड बिफोर द हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा तो सांगता सिन्स ही हॅड प्लॅन्स टू सेटल डावन इन गोवा आफ्टर ही रिटायर्स फ्रॉम गव्हर्मेंट सर्वीस तेका लागून तेणी ती प्रॉपर्टी घेतली खंय. इश्टानो हे जे आतां IAS ऑफिसर्स बीन गोंयकारांक आनी गोंयाक सर्व करपाक म्हणून येता तांकां सगळ्यांक जर हांगा सेटल जावपाची इच्छा जावपाक लागली जाल्यार मागीर जातलें कितें. तेज्या फुडें इश्टानो हें पळोवन घेवचें हे इम्पॉर्टंट आहा. तो कितें सांगता तेणी म्हणटा आपलो गुरगांवचो एक फ्लॅट विकलो तेणी कितल्यान 3 कोटी 10 लाखान आनी त्या पयशांनी तेणी आल्दोनाची प्रॉपर्टी घेतली 2 कोटी 60 लाखान कितली 1875 स्क्वेअर मिटर सुमार 1874 स्क्वेअर मिटर्स इतलो तो जाग्या सकट बंगलो घेतलो आनी गुरगांव कितें विकलोलो फ्लॅट विकलोलो. हे गोंयकारांच्या नजरेक हाडून दिवपाक सोदता की तुमी जे हांकां जागे विकतात ते कशे डिस्पॅरिटी गुरगांव एक फ्लॅटाची किंमत पळया आनी गोंयांत तुमी सुमारे 2000 स्क्वेअर मिटर बंगल्या सकट जेन्ना जागो विकता तितले पयशे ना कमी वयल्यान 50 लाख कमी. हे एक्चुअली आतां कोणाचें काम सरकाराचें काम गोंयकारांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक पूण सरकाराचो ब्रोकर मिनिस्टर कितें सांगता पळया. Watch on Herald TV.